सवाल, कौन सी सब्जी खाकर मस्जिद जाना मना है? जवाब, प्याज। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने वाला जल्द बूढ़ा नहीं होता? जवाब, सूरत रहमान। सवाल, अल्लाह ताला ने आसमान को किस चीज से बनाया है? जवाब, धुएं से। सवाल, लोहा किस नबी के हाथ में नरम हो जाता था? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में। सवाल, हज के दौरान किस मैदान में हाजिरी जरूरी होती है? जवाब, मैदान अरफात में। सवाल, इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सवाल, कुरान पाक कितनी सूरतों पर मुश्तमिल है? जवाब, 114 सूरतों पर। सवाल, नमाज के अरकान क्या हैं? जवाब, वुजू, क़ियाम, रुकू, सज्दा, तशद, सलाम। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर कलाम हुआ? जवाब, तूर सीना पर। सवाल, मुसलमानों का किबला किस तरफ है? जवाब, काबा की तरफ। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? जवाब, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी मुद्दत पानी पर रही? जवाब, 1 साल 1 महीना 10 दिन। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब, इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से। सवाल, किस जानवर का खून जरूरत पड़ने पर इंसान को लग सकता है? जवाब, बंदर का। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्या कहा जाता है? जवाब, उम्मत मुसलमा। सवाल, सब इंसानों को मैदान हशर की तरफ कौन सा फरिश्ता ले जाएगा? जवाब, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल, जन्नत का दरवाजा किस इबादत को कहते हैं? जवाब, जिहाद को। सवाल, कौन सी चीज औरत को जल्द बूढ़ा कर देती है? जवाब, गम। सवाल, कब्र में सवाल जवाब के वक्त रूह किस जगह होती है? जवाब, जिस्म में। सवाल, किस इंसान की कब्र पर हर गुजरने वाला पत्थर मारता है? जवाब, यजीद की कब्र पर। सवाल, मरने वाले इंसान की आंखें किसका पीछा करती है? जवाब, अपनी जान का पीछा करती है। सवाल, जन्नत और जहन्नम इन दोनों में से अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? जवाब, पहले जन्नत को पैदा फरमाया। सवाल, जन्नत में जाने वाले जन्नती किस वक्त जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब, जन्नत में जाने वाले जन्नती दोपहर के वक्त जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, अल्लाह ताला किस इंसान को सबसे ज्यादा नापसंद करता है? जवाब, झगड़ालू को। सवाल, आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाह कुत्ते को क्या फरमाया है?
जवाब शैतान। सवाल ख्वाब में क्या चीज देखना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? जवाब ख्वाब में खुद को कुरान पढ़ते देखना अल्लाह के राजी होने की निशानी समझा जाता है और किसी बंदे से दुनिया में अल्लाह ताला के राजी होने की एक अलामत यह है कि उससे अल्लाह ताला के नेक बंदे राजी हो और उसे नेक आमाल की तौफीक मिले। सवाल किस सूरत के नाज़िल होने पर इब्लीस जोर जोर से रोया था? जवाब सूरत फातिहा। सवाल मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, फरिश्ते किसके गिर्द तवाफ करते हैं? जवाब बैतुल मामूर। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत के जिस तबके में रखा उसका नाम बताइए। जवाब जन्नतुल मअवा। सवाल बताइए कि किस सूरत का एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? जवाब सूरत मुज़म्मल का रुकू। सवाल गारे हिरा की लंबाई 12 फुट और चौड़ाई 6 फुट है, ऊंचाई कितनी है? जवाब तकरीबन 7 फुट। सवाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किस बात से मशहूर हैं? जवाब मछली वाले पैगंबर से मशहूर है क्योंकि 40 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। सवाल शोर कितनी मर्तबा फूंका जाएगा? जवाब 2 मर्तबा। सवाल क्या मेंढकों को मारना जायज है? जवाब मेंढकों को कत्ल ना करो, उनका टरटराना तस्बीह है। सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसने जादू किया था? जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू किया था। सवाल शैतान इंसान से कौन सा गुनाह करवा के खुश होता है? जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इब्लीस अपना ताकत पानी पर रखता है, फिर वो लोगों को फितनों में डालने के लिए छोटे छोटे लश्कर भेजता है। उसके करीब तरीन दर्जे वाले शैतान सबसे ज्यादा फितना डालने वाले होते हैं। फिर उनमें से एक आकर इब्लीस को कहता है कि मैं ये करके आया हूँ। इब्लीस कहता है तूने कुछ भी नहीं किया। फिर एक आकर कहता है कि शोहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालकर आया हूँ। इब्लीस उसे अपने नजदीक करता है और उसे सीने से लगाकर कहता है जी हाँ तूने बड़ा काम किया है। सवाल नफिल और सुन्नत नमाज कहाँ पढ़ना बेहतर है? जवाब घर पर पढ़ना। सवाल उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा से निकाह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सौदा रदियल्लाहु अन्हा के हम उम्र थे। सवाल इस्लाम अदल और इंसाफ की क्या फजीलत बयान करता है? जवाब एक घड़ी का अदल 70 साल की इबादत से बेहतर है। सवाल दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? जवाब दूसरे आसमान का नाम अरफलून है जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। सवाल रिज्क को कौन सी चीज आपकी तरफ खींच लाती है? जवाब इस्तिगफार की कसरत। सवाल क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने कितनी मर्तबा पेश किया जाएगा? जवाब 3 मर्तबा। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? जवाब हज के दिनों में अरफा के दिन मुज़दलिफ़ा में हाजियों को मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त पढ़ना गुनाह है।
حاجی مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز بھی اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ سوال: دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ نمبر 1 دعا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرے، نمبر 2 پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے، نمبر 3 اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگ رہی ہو وہ دعا مانگے، کیونکہ اس ترتیب سے وہ اپنی مراد جلد پا لے گا، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ سوال: انسان کا نیک سلوک اور صلح رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے نیک اور صلح رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سوال: سر سے وار کر صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان خوش ہوتا ہے۔ سر کے اوپر سے وار کر صدقہ کرنے کا طریقہ اہل یہود میں سے آیا ہے۔ یہودی مرغیوں یا پھر کسی بھی چیز کو سر کے اوپر سے وار کر صدقہ نکالتے ہیں۔ صدقہ نیت سے ہوتا ہے، نہ کہ سر کے اوپر سے وارنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، لہذا جو کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور شیطان کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ سوال: تہجد کے وقت رب کریم کی 3 سطحیں کیا ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سوال: کون سی چیز نہ پڑھنے سے انسان جنت کا راستہ بھول جاتا ہے؟ جواب: عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سوال: وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ جواب: چوری کیا ہوا کپڑا۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الملک۔ سوال: کون سی چیز جسم کو مضبوط کرتی ہے؟ جواب: غسل کرنا۔ سوال: وہ کون سی رات کی عبادت ہے جو ہزاروں ماہ کی عبادتوں سے بہتر ہے؟ جواب: شب قدر کی عبادت۔ سوال: نماز کے دوران کھجانا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: شیطان کی مداخلت۔ نماز میں 7 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ نمبر 1 نخسیر پھوٹنا، نمبر 2 اونگ آنا، نمبر 3 وسوسہ آنا، نمبر 4 جمائی آنا، نمبر 5 کھجانا، نمبر 6 ادھر ادھر توجہ کرنا، نمبر 7 کسی چیز سے کھیلنا۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: چھینک آنا اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی خوشنودی کو ظاہر کرتا ہے اور برا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی ناپسندگی کی طرف اشارہ ہے۔ سوال: جلدی جلدی پیشاب کرنے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: غربت آتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے، جلدی جلدی پیشاب کرنے کی عادت بھی ان میں سے ایک ہے جو گھر میں غربت لانے کی باعث بنتی ہے۔ سوال: کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟
जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में। सवाल बजमात नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में दिया गया है? जवाब सूरतुल बकरा में। सवाल जहरी नमाज से क्या मुराद है? जवाब वो नमाज जिसमें इमाम बुलंद आवाज में किरात करता है। सवाल क्या आप जानते हैं जन्नत में सबसे पहले क्या खुराक मिलेगी? जवाब मछली का जिगर और जन्नती मशरूब होगा। सवाल नमाज के लुग़वी माना क्या है? जवाब दुआ। सवाल जब दूसरी वही आई तो कौन सी सूरत नाजिल हुई? जवाब सूरतुद दुहा। सवाल क्या रोजे की हालत में बेहोश होने से रोजा टूट जाता है? जवाब नहीं टूटता। सवाल क्या आप जानते हैं इल्म की ज़कात क्या होती है? जवाब इल्म पर अमल करना। सवाल कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया गया है? जवाब तलाक। सवाल क्या दूसरों को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता है? जवाब जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को जिसमें कुफ्र की कोई वजह ना हो काफिर कहे तो खुद काफिर हो जाता है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद को खुद गिराया था? जवाब मस्जिद ज़रार। सवाल कुरान पाक की किस सूरत में रकू सबसे ज्यादा है? जवाब सूरतुल बकरा में। सवाल दुनिया में कौन सा अमल करना इंसान जन्नती हूर का हक मार है? जवाब मस्जिद की सफाई करना। सवाल जन्नत के दरवाजे किस दिन खोले जाते हैं? जवाब जुमेरात के दिन को। सवाल वो कौन सी जबान है जिसको सीखने और सिखाने से सवाब मिलता है? जवाब अरबी जबान। सवाल मुर्दा को किस हालत में दफन करना हराम है? जवाब बिना नमाज जनाजा के। सवाल वो कौन सा अमल है जिसको करने से जन्नत में अपनी पसंद की हूर मिलेगी? जवाब गुस्सा पी जाने से। सवाल रिज्क लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल वो कौन सा फरिश्ता है जो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था? जवाब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल क़यामत के दिन किन लोगों को अंधा उठाया जाएगा? जवाब कुरान ना पढ़ने वाला। सवाल वो कौन है जो बरोज़े क़यामत सबसे ज्यादा भूखा रहेगा? जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज वो ज्यादा भूखा रहेगा जो दुनिया में ज्यादा खाने वाला है। सवाल दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के करीब बाबुल्ला बस्ती में कत्ल करेंगे। सवाल कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब सहीहुल बुखारी। सवाल कौन सा अमल करने वाला इंसान शैतान का भाई है? जवाब फजूल खर्च करने वाला। सवाल बरोज़े क़यामत कौन से लोग अपनी कब्रों से बगैर हाथ पांव के उठेंगे? जवाब पड़ोसी को तंग करने वाले। सवाल मुल्जिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है?
جواب 2 رکعت نفل۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب فجر کی نماز۔ سوال سونے کا بنایا گیا سکہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب دینار۔ سوال قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب کافروں سے۔ سوال اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ جواب حج۔ سوال وہ کون سی ایسی قوم ہوگی جو انسانوں کو کھائے گی؟ جواب یجوج ماجوج۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال کس پھل سے دی ہے؟ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترا پھل کی طرح ہے کہ اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ ہے۔ سوال کون سا عمل کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جواب ریاکاری کرنے سے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب درود شریف پڑھنا۔ سوال قرآن مجید کی چابی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب بسم اللہ کو۔ سوال سنت اور نفل نماز کس جگہ پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ جواب گھر میں۔ سوال قرآن مجید کی کتنی سورتیں جن کا آغاز قل سے ہوا ہے؟ جواب 5۔ سوال بتائیے کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب نماز عیدین، نماز جنازہ اور نوافل کی نمازیں۔ سوال کس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے؟ جواب نرم دل انسان کو۔